عادي. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله سيد الأولين والآخرين مدد يا رسول الله مدد يا سادات أصحاب مدد يا مشايخنا دستور مولانا شاء الله فرد حسن شاء محمد الحقاني طريقتنا الصحبة والخير في الجمعية. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor yani insan nefsi, herkesin nefsi var, büyük, ona önünü açarsa hiç doymaz. Our beloved Prophet, peace and blessings be upon him, says that everyone has an ego. If you give it free rein, it will never be satisfied. Nefis doymayan bir şeydir. The ego is something that can never be satiated. Ne kadar versen o kadar daha ister. The more you feed it, the more it demands. Arsızdır, yüzsüzdür derler ya. It is exactly as they say, brazen and shameless. O şekildedir. Bu insan nefsi o kadar büyük ki imkan olursa Firavun'un nefsi gibi. The human ego is so vast that, given the opportunity, it can become like the ego of Pharaoh. Firavun da nefsine tapmış. Pharaoh worshipped his own ego. En sonunda milleti de nefsine taptırmış, kendine taptırmış. Eventually, he forced people to worship his ego and himself as well. İnsanın nefsi bu kadar büyüktür. Ha. The human ego is that enormous. Yol açarsan o kadar gidebilir. If you pave the way for it, it can go to such extremes. Onun için baştan küçükken ona fırsat vermemek lazım. Therefore, you must not give it an opportunity from the very beginning, while it is still small. Ne kadar elinden gelirse bir şey istersen onu lazımsa bile daha acele. As much as possible, whenever your ego desires something, and even if it needs it, you should refrain from doing it. Nefis istediği için tabii. You should say, because it is you, O my ego, who wants this, I will refrain from giving you what you want. Dünyavi şeyler öyle. İlla şimdiki insanlar öyle bir toplum yapmışlar. Tüketici toplumu derler. However, people today have built a society that is referred to as a consumer society. Tüketici her tarafta bunu al, şunu al, her gözüne soka insanların her türlü iyisini, kötüsünü vermeye uğraşırlar. Everywhere you look, they shove buy this, buy that in people's faces, aggressively pushing all sorts of things, both good and bad. Nefis de elinden geldiği kadar onlardan almaya uğraşır. And the ego, in turn, tries to acquire as much as possible of it. Yani maddi olarak görünen şeyler var, görünmeyen şeyleri de bilmeden insanın kafasına sokarlar. Beyond visible material goods, they also plant invisible ideas into people's minds without them even realizing it. Bunu yapacaksın, şey yapacaksın. Kötüyü iyi olarak en sonda insan onu kötü iyi zannederek yaptığı Allah'ın men ettiği, haram ettiği şeyleri normal olarak görmeye başlar. By dictating what you should do, they make the bad seem good, until people start viewing what Allah Almighty has forbidden as completely normal. Onun için nefse o fırsatı vermemek lazım. That is why we must never give the ego that opportunity. Nefsini zapt etmek lazım insanın. We must keep our ego under strict control. Nefsine kul olmaması lazım ki. A person must not become a slave to their ego. Nefsini alt etsin, o üstte olsun. Rather, they must defeat the ego and
remain in charge. Nefis üstte olursa senin yaptıkların heba olur. If the ego takes over, everything you do will be in vain. Firavun yaptığı gibi olur. It will end up like Pharaoh's deeds, En sonunda hiçbir işe yaramayan hayat olur. resulting in a completely worthless life. Allah muhafaza etsin. May Allah Almighty protect us. Hayatımızı mahvetmeyelim inşallah. May we not ruin our lives, inshallah. Allah muhafaza etsin nefsimizin şerrinden, May we be protected from the evil of our egos. şerrinden, bütün şeylerden May we be protected from the evil of the devil and from all other evils. muhafaza olalım inşallah. Allah yardım etsin ümmet-i Muhammediye, çünkü bu May Allah Almighty help the nation of our beloved Prophet, peace and blessings be upon him. ahir zamanda yaşıyoruz. We are now living in the end of times. Herkes nefsinin emrinde. Buyur, Almost everyone is entirely under the command of their ego. ne yapalım? Bugün emredersin, tamam yapalım. People say to their ego, "What shall we do for you today? Your wish is my command. Let's do it," they say to their ego. Bunu bu iyiliği yapalım, yok yapma, tamam bunu da yapalım. Bu kötülüğü yapalım, bunu da yapalım. Bu günahı işleyelim, onu da, her şeye nefs ne derse tamam olarak. When they say to the ego, "Let's do something good," the ego says, "No, let's not do it." When you tell your ego, "Let's do something bad, let's do this crooked thing," your ego tells you, "Yes, let's do it." So people are in a state wherein they blindly agree and obey their egos. Ümmeti Muhammed, bu ahir zamanın ümmeti, o sabah akşam nefsinin emrini ne derse onu emrindeyiz. By saying okay to everything the ego demands, the people of these end times live completely under the ego's command. Yaparız. Allah yardım etsin. Allah hepimize yardım etsin. Whatever the ego dictates, we are at its command, and we do it. That is the state of the people today. May Allah Almighty help us and save us. Sahip göndersin. May Allah Almighty send us a Savior. Şerlerden kurtarsın. May that Savior save us from these evil things. Ümmet Muhammed'e. May He save the entire nation, save us all. May Allah tevfik. El Fatiha.